nila oh. Bali tag apat-apat. Pero ba may nagbibinta ng ibon? Tignan natin kung ano yung binibinta nila. Ah, maliliit. Oh, mura po na. 350 butar. Binta nila oh. Ibon. Bakit yung picture? 350 daw. Sanan. Hoy. Ano daw binibinta nila oh. Bali tag apat-apat. Sa ligwasan pati galing no. Kuro. Ito yung bilhin natin karuba oh. Kuro. Di ka na ako 300. Hindi karuba pa. 350. 350 kami nata pare. Ang pare. Datangin ka pare. Sa dubon ta. Adubon. Ay, adubo. Good sa atin. Binta ng mga tagaligwasan. Papa, walang papa doon. Really? Papa. Yung wild duck. Wild duck? Mayroon. Pero Minsan meron. Yung wild duck. Magkano yung isa? Pag-usapan mo basta depende sa malaki. makahuli sila na dala Dala namin dik. Ah, Natali pa rin. wild duck. Bali 8 karuba oh, bilhin natin. Adubuhin natin. adubo. Huwag. Kung sa Kub-kub. Kunin na natin. Okay. Thank you. Oh. Bali 4 lang yung binili natin karuba. Mahal kasi yung binta nila. So, adubuhin natin karuba. So, binta nila. Galing Ligwasan Mars. So, ayos.